Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o crkvi Svetog Klimenta koja se nalazi u Ohridu. Bila sam u ovoj crkvi 2 puta. Prvi put 2017. kada sam išla na pokloničko putovanje, a drugi put je to bilo u oktobru 2023. godine. Pravi korektni naziv crkve jeste Crkva Svetog Klimenta i Pantelemona, jer je prvenstveno ova crkva bila posvećena Svetom Pantelemonu i kasnije kada je Sveti Kliment bio sahranjen u toj crkvi i onda proglašen svetiteljem, su ga narod počeli nazivati i crkvom Svetog Klimenta, tako da je na kraju ostalo to ime Crkva Svetog Klimenta i Pantelemona. Nalazi se na mjestu gdje se otkopava crkva iz rimskog doba. Ova crkva koja sad stoji je tek sagrađena u ovom ili prošlom vijeku, sad ne znam tačno na pamet, jer je prethodna crkva bila porušena od strane Osmanlija i pretvorena u džamiju. Što se tiče i istorijskih podataka, o tome sam pričala u filmu u kome sam vam pokazala pravoslavne svetinje koje se nalazi u Ohridu. Link vam gore mogu staviti da ga možete pogledati. Kada sam prvi put išla, bilo je interesantno doći na to mjesto, jer prvenstveno vidiš taj veliki plac u kome iskopavaju, a i onda vidim tu crkvu koja sad stoji. I unutra po podovima se može vidjeti isječine i na to su stavili stakla i može se vidjeti unutra isto također dijelove stare crkve i samo mjesto gdje se nalazi mošti Svetog Klimenta, on je postavljen u kovčegu, a ispod također su iskopali i stavili staklo da se može vidjeti i tu taj stari dio crkve. Tako da to je stvarno veoma interesantno pogledati. Kada izađete iz crkve imate prelijep pogled na Ohridsko jezero. I sad ovaj drugi put kada smo dolazili, vidjela sam da se dosta toga izgradilo. Napravili su zgradu, još više su iskopali. I ono što sam sad primijetila jeste da se treba plaćati ulaz. Ne mogu vam reći kako je to bilo prije nekoliko godina, 2017. Kada sam prvi put bila, da li smo i tad morali plaćati ulaz? Mada ja mislim da nismo, jer nije postavljena ta mala kućica u kome je kao tiket gdje se prodaje, sigurno ste vidjeli. Nego si mogao slobodno da uđeš u crkveni kompleks i u samu crkvu. Tako da me sad začudilo da su to postavili, da tu neko sjedi, da tu eto naplaće ulaz. Bio neki momak, pošto smo izgledali kao hodočasnici, on nas je pustio da uđemo bez da platimo, što smo mu naravno mnogo zahvalni. Ali ne dopada mi se to i vidjela sam to u mnogim drugim crkvama u Ohridu i kada budem pričala o tim crkvama ću naravno i spomenuti tu činjenicu da se mora plaćati ulaz. Nije mi se to dopalo jer smatram da Božja kuća je otvorena za svakog. Nebitno da li ti živiš na tom mjestu, da li si hodočasnik, da li si turista, drugačije nacionalnosti, vjeroispovijesti, apsolutno nema veze. Svi trebamo da imamo tu mogućnost da uđemo u hram, jer je to Božja kuća. Zamislite da sad neko kod vas dođe i vi njemu naplaćujete 150 denara da uđete kod njih u kuću. Mislim, nekako mi to zvuči čudno i smatram da oni s tim potezom žele da tu crkvu pretvori sve više i više u muzej. I to je ono što se meni ne dopada, jer crkva ne može biti muzej. To je jednostavno jedna živa zajednica. Tu se služe bogosluženja. To je nešto što se svakodnevno puno ljudi prolaze, mole se Bogu. Taj kontakt sa Bogom je toliko čvrst i između parohijana, ta crkvena zajednica i nju da pretvoriš u muzej, da samo stojiš, posmatraš, gledaš,
fine freske, fina arhitektura i opet izađeš, jednostavno nije to. Ne možeš crkvu pretvoriti u muzej, to ne funkcioniše. Apsolutno ne funkcioniše. Ja ne znam kakve su vaše mišljenje, zato željela bi da saznam, tako da napišite mi dolje u komentarima šta vi mislite na to sve. Da li ste vi bili eksplicitno u ovoj crkvi, kakvi su bili vaši utisci, također bi željela da znam. Ja dodatno više i ne znam šta da kažem, osim toga, naravno vrijedi se posjetiti, to je jedna velika svetinja, nema tu bilo koje sumnje, jer ne radi se to o novcu, pa ja ću i platiti 10 eura, to uopšte nije bitno, ali sama ta činjenica da ti moraš da platiš, da uđeš, to je nešto što mi jednostavno ne ulazi mi u mozak. I da, eto, to je za ovaj današnji video. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom. Amin.